Étudier la continuité au point 0 de la fonction h définie par h de x égale la valeur absolue de x sur x, racine de la valeur absolue de x si x différent de 0, et h de 0 égale à 2. دابا اول حاجه كنلاحظوا هنا عندنا لا فالور ابسولي دو اكس وكنعرفوا بلي لا فالور ابسولي دو اكس ايكال اكس سي اكس بوزيتيف اي لا فالور ابسولي دو اكس ايكال موان اكس سي اكس نيجاتيف. دونك الا كانت عندنا هنايا بور اكس سوبيريور ستريكتومون زيرو غادي تولي هنايا عندنا اكس على اكس، دونك هنا واحد في راسين دو اكس. فوالا دونك هي هادي. ولا كانت عندنا اكس انفيريور ستريكتومون زيرو غادي تجينا هنايا موان اكس على اكس، دونك غادي تجينا هي موان راسين دو موان دو اكس. دونك شنو كنلاحظوا بلي ليكسبرسيون ديال هاد لا فونكسيون اش كتبدل. الا كان اكس بوزيتيف عندها اون اكسبرسيون اللي هي راسين دو اكس، وإلا كانت اكس نيجاتيف دونك عندنا الا كانت اكس نيجاتيف عندها اش عندها اون اوتر اكسبرسيون اللي هي موان راسين ديال موان اكس. دونك من هنا خاص كتجينا ليدي اننا غادي نديرو ليتود دو لا كونتينيتي ا droite او بوان زيرو اي لا كونتينيتي ا gauche او بوان زيرو. دونك هادشي اللي غادي نديرو، ما غاديش نديرو هنايا مباشره، ما غاديش نجيو نحسبو مباشره لا ليميت لوسكو h tend vers 0 ديال h de x. علاش؟ لان ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون h كتبدل ملي كتكون ملي كتكون x بوزيتيف وملي كتكون x نيجاتيف. دونك هنا هادشي اللي غادي نديرو. دونك لا كونتينيتي ا droite au point 0. On a la limite lorsque x tend vers 0 plus de h de x égale la limite lorsque x tend vers 0 plus. Donc هنا غير كتبنا l'expression ديال la fonction h. Donc égale à x sur x racine de x. علاش؟ لان pour x x كيمشي ل 0 plus يعني x supérieur strictement 0. دونك لا فالور ابسولي دو اكس هي اكس. دونك عوضنا دابا لا فالور ابسولي دو اكس هنا عطاتنا اكس وهنا لا فالور ابسولي عطاتنا اكس. دابا غادي نتسامبليفيو بهاد اكس غتبقى لينا لا ليميت لوسكو اكس طون فير 0 بلس دو راسين دو اكس ايكال، هنا غادي نعوض اكس بزيرو غتجيني راسين دو زيرو ايكال 0. دونك شنو عندنا لا ليميت لوسكو اكس طون فير 0 بلس ديال اش دو اكس ديفيرون ديال اش دو زيرو، حيت اش دو زيرو ايكال 2. alors h n'est pas continu à droite au point 0. D'abord la continuité à gauche le point 0. On a la limite lorsque x tend vers 0 moins ديال h de x غير كنعاودو نكتبو l'expression ديال la fonction de h égale la limite lorsque x tend vers 0 moins ديال la valeur absolue de x هي moins x ملي غيكون x inférieur strictement 0 sur x، وهنايا la valeur absolue de x حتى هي غادي تكون هنايا moins x. alors هنايا عندنا moins x تحت لا راسين هاد moins x puisque x inférieur strictement 0 donc moins x est positif donc هاد لا راسين est bien définie. هنا غنسامبليفيو بهاد اكس غادي تبقى لينا هنايا موان راسين دو موان دو اكس، غادي نعوضو دابا بزيرو غتجينا هي موان راسين دو زيرو اللي هي زيرو. دونك لا ليميت لوrsque x tend vers 0 moins de h de x différente ديال h de 0. Ainsi h n'est pas continu à gauche au point 0. En définitive, la fonction n'est pas continue au point 0. هي ما continue لا à droite لا à gauche au point 0. Voilà.